अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नए सबक के साथ आप खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो हमारा सबक है सूरतुल बक़रा, कुरान की पहली सूरत, पारा नंबर 2, आयत नंबर 199 से लेकर 200 तक, 199 से लेकर 200 तक लस पलस और रवानी के साथ आप खिदमत पेश की जाएगी। सो चलते हैं सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. अब लफ्ज़ पढ़ते हैं। ثم أفيضوا من حيث ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. وما له في الآخرة من خلاق. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. पूरे सबक को फिर पढ़ते हैं। ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
फ़इज़ा क़ज़य्तुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा फ़मिनन्नासि मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया वमा लहु फ़िल आखिरति मिन खलाक़। आज का हमारा सबक इतना ही था। नए सबक के साथ फिर आप खिदमत में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।